overwhelming kayo nga ni anagid sa Bukidnon ang kaning dako kayo nga event sa ato karon labi na sa coffee competition nga international nga event. So dako kayo og pribilehiyo na kami isip ako gikan sa Kape Mirayon. Salamat kayo ma'am nga kaparte mi ani nga event. Salamat kayo sa mga organizers po dani. Labi na kang Governor Onel Roque og sa MMM Group of Companies. Humot ang adlaw dinhi sa Bukidnon tungod sa opisyal nga pagbukas sa Sea Green Coffee Competition Philippine National Round and Bukidnon Coffee Festival dinhi sa Valencia City, Bukidnon. So this event is for farmers, no? They deserve to be recognized. So the Philippine National Round is held here and the winning samples are to be sent in Vietnam, competing with other Southeast Asian coffees. And as first-timers here holding this event, we are proud to say that we have 100 entries from our farmers all over Mindanao, Luzon, and Visayas. Karong adlaw daghang coffee farmers, brewers ug coffee lovers ang nagtigom aron sa pagsaulog sa kalidad ug potensyal sa kape sa Bukidnon ug sa Pilipinas sa kinatibuk-an. Sayo sa buntag gipahigayon ang ribbon cutting ug official opening sa festival dinhi sa courtyard lobby. Gitambungan kini sa mga lokal nga opisyal, coffee industry partners ug mga bisita gikan sa nagkalain-laing lugar. Human sa opening ceremony, gipadayon gilayon ang programa sa Grand Hall uban sa mga bisita, organizers o government officials. I'm in the livestock industry. So I'm working with pork farmers, coconut farmers, alay, and livestock farmers. But when Governor Roque, si Rubio, asked me, tabangir yung kuha ng kape, palihok lang kay dugay na kung ikadambo. So sa way pagduha-duha, ikaw mo kung suportahan siya, of course. So, tato akong ginawat ang challenge. But Usa sa mga mipahayag sa suporta mao si Governor Rogelio Nilpi Roque sa probinsya sa Bukidnon nga nagpasabot sa importansya sa coffee industry sa ekonomiya ug ingon man sa turismo sa lalawigan. It is a great privilege for Bukidnon to host this prestigious national event, bringing together some of the finest coffee producers and industry stakeholders from across the country through this competition. So, as Ari said, and sumptuous expectation, mga 30 lang ang appeal sa competition, but it's around 100. Amazing. Through this competition, we showcase excellence, encourage innovation, and inspire our farmers to pursue higher quality standards that can compete not only in the Philippines, but throughout Southeast Asia and the world. Aduna usab testimonya gikan sa local coffee farmer nga si Cornelio Iraya sa Iraya Farm nga nagbahin sa iyang kasinatian ug inspirasyon isip mag-uuma sa kape. Gipakita usab ang coffee documentary ug mga presentasyon nga naghisgot sa kahimtang ug kaugmaon sa Philippine coffee industry. Gihimo ang pagpasabot sa coffee cycle, ang potential niini ug ang mamahimong kaugmaon. Mipadangat usab sa ilang message of support ang mga ahensya sa Department of Trade and Industry, Department of Tourism, Department of Science and Technology ug Department of Agriculture. Pagkahapon, gipahigayon ang kalihukan pinaagi sa Bukidnon Coffee Festival Brewers Cup o Regions, samtang aduna usab roasting workshop para sa mga gustong makakat-on pa mahitungod sa coffee roasting ug brewing. Para sa mga coffee lovers, klaro kaayo nga daghan pagyud taga dapat abangan sa umaabot nga mga adlaw para sa Sea Green Coffee Competition and Bukidnon Coffee Festival. The Bukidnon Coffee Festival is fully started na, nag-ribbon cutting na and everything. We'd like to welcome everyone, invite everyone to go here to enjoy a lot of coffee from all over the Philippines, iba-ibang suppliers, roasters, and of course, support our MSMEs. We have our Bukidnon brands here, very lively, very present, and represented. All over Bukidnon din sila. So thank you so much guys. So hopefully, you'll go to Roadhouse, Valencia,
8 a.m. to 8 p.m. open. Every day there's talks, there's going to be competitions, there's going to be prizes. May mahiwagang ruleta ako na may mga prize for those coming. Thank you so much.